Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने कुछ हफ्ते पहले देखा कि टीम खबरदार हैरिसन लेक में कश्ती का सफर कर रही थी। वो झील इस कदर तवील और अरीज थी कि उसे एक दिन में सर करना मुमकिन ही नहीं था। आइए तय करते हैं सफर का अगला मरहला। यार कैसे अजीब लोगों के तुम यहाँ आए भी और तुमने थ्री सिस्टर्स माउंटेन नहीं देखा। वो की बीमारी है ये थ्री सिस्टर्स माउंटेन जो है ये एल्बर्ट रॉजर्स एक बंदा था जो एक एक्सपीडिशन का हिस्सा था। उसने 1883 में डिस्कवर की थी। एक रात सो के उठा तो सुबह उसने देखा कि तीन पीक्स है बिल्कुल एक ही साइज की। मैंने कहा ये तो तीन बहनें लग रही हैं। तो ये तीन नन्स हैं, राहिबा होती है ना चर्च वाली। तो फिर बाद में वो प्रोटेस्टेंट्स का और कैथोलिक्स का इशू बनते हुए उसको फिर सिस्टर्स कहने लगे। तो और उनका नाम है, बड़ी का नाम फेथ है, छोटी का नाम चैरिटी और सबसे छोटी का नाम है होप। अच्छा सी को वास्को बे गामा दे बच्चे नहीं है वैसे ए मासी गामा दा बच्चा है। अच्छा जी इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इधर देखिए। अब हम जिस जगह एंटर होने लगे ना ये एग्जैक्टली अभी देखना, जरा उठ के देखो। Beautiful sight, lovely sight. This is awesome, really. Three shades, three shades. Awesome ने मोड़ सम यानी कि टर्न सम। तो यार पता करो भी दिल करे अगे और किसी मुल्क की पुलिस खड़ी हो गई इधर में जान रहे हैं। इतनी जल्दी मुल्क आ जाता है। पता है कितना बड़ा मुल्क है। और इस मुल्क में मैं पहले ही बता चुका हूँ 33,000 झीलें हैं। 33,000, 31,000 तो वो हैं जो रिकॉर्डेड हैं। अच्छा इको जी ही होनी है ना, कुछ बड़ी कुछ छोटी। तुमने मिनी वांका झील नहीं देखी? क्यों देखा मैं, मसला की सर? खुदा की कसम इतनी हसीन झील। कसमा खा के अंदाज भी ऐसी झील खरीदनी है। खुदा की कसम आप देखो तो सही। हज़रात, इस वक्त हम मुखातिब हैं आपसे कैलगरी से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर इस खित्ते की एक इंतहाई खूबसूरत लेक मिनीवांका लेक। ये इस पूरे पार्क की सबसे तवील और सबसे गहरी लेक है। इसकी तवालत 21 किलोमीटर है। ये पानी इस कदर शफाफ और खूबसूरत है कि इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलेगी। मिनीवांका का मतलब है स्पिरिट ऑफ द वाटर्स। कदीम एबोरिजिनल लोग जब 10,000 साल पहले यहाँ पर आकर आबाद हुए, ये उस लैंग्वेज यानी नकोडा के रेफरेंस से इसको स्पिरिट ऑफ द वाटर्स कहा जाता है। और स्पिरिट ऑफ द वाटर्स क्यों कहा जाता है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन वाटर्स को करीब से देखें। नाज़रीन, इस खूबसूरत झील की गहराई के पीछे दो वजूहात हैं। एक तो ये कि 1912 में एक डैम बनाया गया जिसको डेविल्स कैनियन डैम कहते हैं। उससे इसकी सतह तकरीबन 16 मीटर बढ़ा दी गई। लेकिन इसके बाद मिड 40s में भी एक डैम तामीर किया गया जिसके साथ इसकी सतह 100 फुट से ज्यादा बुलंद होगी। चुनाचे इस वक्त इसकी सतह वस्त में अगर आप देखें तो 466 फुट बताई जाती है। यही वजह है कि इस इलाके की, इस नेशनल पार्क की सबसे गहरी झील है। और इसके गिरदो नवा में जंगली हयात बड़ी वाफिर पाई जाती है जिसमें बियर्स शामिल हैं। रीछ के अलावा यहाँ पर डियर्स हैं, अड़ियाल है और दीगर लातादाद इकसाम के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इन जानवरों की भी एक सेंचुरी है जहाँ पर इन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस झील के शमाल यानी नॉर्थ में माउंट एल्मर है जो इस पूरे खित्ते, पूरे इलाके का सबसे बुलंद पहाड़ है। इसकी इंतहाई हसीन चोटी इस वक्त बादलों की ओट से झांक रही है। हम चाहेंगे कि ये दिल फरेब नज़ारा आप भी हमारे साथ शेयर करें। जरा देखिए कुदरत की सिन्नाई, हुस्नो जमाल की भरमार देखिए।
ایسے نظارے دیکھنے کے بعد یقین ہونے لگتا ہے کہ قدرت اس خطے پر بہت مہربان ہے۔ ناظرین، منیوانکا لیک سے تقریباً 2 کلومیٹرز کی مسافت پر یہ ایک اور بڑی خوبصورت لیک ہے جسے 2 جیک لیک کہا جاتا ہے۔ پائن ٹریز میں گھری ہوئی یہ خوبصورت لیک اس پورے علاقے میں اپنی کیمپنگ سائٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ایکسپلور کرنے آتے ہیں، ریسرچ کرنے آتے ہیں، ٹورزم کے لیے آتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں، وہ اس جھیل کے ساحل کو اپنا بیس کیمپ بناتے ہیں۔ یہاں پر آنے والی زیادہ تر وہیکلز RVs ہوتی ہیں، یعنی ریکریشنل وہیکلز، جیسے میرے بائیں جانب پہ موجود ہے، اس وقت وہ بیک کر رہے ہیں بھائی صاحب۔ یہ زیادہ تر ریکریشنل وہیکلز ہی اس علاقے میں آتی ہیں جس میں باقاعدہ رہا بھی جا سکتا ہے۔ پھر اس علاقے میں عام طور پہ جو شوقین اور بازوق لوگ ہیں وہ اپنی ویڈنگ پورٹریٹ اس جھیل کے کنارے بنوانے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں پر ایک نوبیاختہ جوڑا اپنے فوٹو سیشن میں مصروف ہے۔ اس جھیل کے حسن و جمال کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جسے فردوس بری کہا جاتا ہے، آج ایک کپل، ایک نوبیاختہ جوڑا وہاں سے ٹریول کر کے، یعنی پورا اٹلانٹک اوشن کراس کر کے یہاں پہنچا ہے اور اس جھیل کے کنارے پر اپنا ویڈنگ پورٹریٹ بنوا رہا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ سوئٹزرلینڈ کی جھیلیں، وہاں کے پہاڑ اور وہاں کی آبشاریں اس خوبصورت خطے کے آگے مان۔ مانیکا جھیل زیادہ ڈونگی تو نہیں سی؟ کون سی؟ مانیکا جھیل اور منیوانکا، سر وہی ہے عطا محمد مانکا۔ منیوانکا جی وہ زیادہ نہیں تھی، 466 فٹ گہری تھی۔ سر ویسے ان جھیلوں میں کوئی جانور بھی ہوتے ہیں پانی میں؟ ان جھیلوں میں گاڈزیلا جیسے جانور آ سکتے ہیں۔ تو جی گاڈزیلا کدھر آ گیا نا ایتھے، ہاں جی، آڑو دی تے لڑائی ہو جانی، آڑو نو تے کان تو پھڑ کے چپیڑا مار 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 کے بے ہوش کر دینا اس نے۔ اس نے۔ اچھا وہ دیکھو گلیشیئر جس میں سے پانی پگھل کے اس لیک میں آ رہا ہے۔ اچھا یہاں پر نا شارکس کو اگر بو آ جائے نا خون کی، شارکس کو تو کشتی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ناصر اللہ جاندا میری بڑی بری حالت موڑ لو یار، شکر کرو۔ ساڈی بھڑی لیکن اسی دس نہیں رہے۔ سر شارک جو ہے وہ بلڈ کی خوشبو سونگ کے پیچھے آ جاتی ہے؟ ہاں جی، اور پیچھے تک جاتی ہے۔ پھر کتنے تک آندی جی پیچھے؟ یہ ہوٹل تک جاتی ہے۔ یہ کوئی ہوٹل دی مالک ہی ایڈی ویٹر شارک۔ سارا جڑی ہوٹل دے پیچھے آبشار سی وہ بڑی خوبصورت سی۔ واہ، بینف میں۔ ہاں وہ آبشار سی؟ ہاں کیا خوبصورت جھیل تھی وہ؟ نہیں، آپ نے مس کیا جناب۔ آپ یقین کیجئے، آپ تو گاڑی میں سے نہیں نکلے۔ انتہائی حسین۔ اس وقت جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ سپرنگز ہوٹل کا بیک یارڈ سمجھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کس فیاضی سے اس دریا کو نوازا ہے کہ باؤ فالز انتہائی خوبصورت فالز ہیں۔ یہ خوبصورت فال آپ کو مارلن منرو کی 1953 شورا فاک فلم A River of No Return کی یاد دلائے گا، جو اس آبشار کے کنارے شوٹ کی گئی۔ یہ سپرنگز ہوٹل کی وجہ تسمیہ بھی دلچسپ ہے کہ اس کے قریب ایک غار ہے کہ جس غار میں سے رستہ بنا کر وہ سپرنگز جو 1874 میں دریافت کیے گئے ان تک رستہ بنایا گیا ہے۔ یہ قدرتی طور پر گرم پانی کے چشمے ہیں جہاں کا پانی انتہائی اکثیر سمجھا جاتا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ جب یہ پانی باقاعدہ باٹلز کی شکل میں فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ ویسے تم نے بینف مس کیا ہے، تمہیں اسی مس کرنا سی، اسی اس بحث کو بیٹھے۔ ویسے کیوں نہیں گاڑی سے کیوں نہیں اترے تم؟ سر ایک ٹھنڈ بڑی سی، تو انہیں قسم پائی ہے۔ کیا کہتا تھا؟ ہم کہنے تو قسم لگے اتر کے جاؤ، ویسے اسی اتر بھی نہیں سکتے، یہ دروازے دے کے بیٹھا سی۔ ان کا نام وہ فالز ہے۔ وہ فالز کچھ عجیب تھی، یہ فالز کچھ عجیب ہے، وہ کل بھی پاس پاس تھی، آج بھی غریب ہے۔
تو تھا پانڈے. میں کہا مبارک ہو گئے اسٹیو بھی اپنی فیملی ہے. یار دیکھو میں باہر چلا جاؤں. کوئی رولا جی باہر نہ جان دینا. اوہو نہ میں پہلے جاؤں گا. یہ شفق کی لالی ہے, غروب آفتاب کے وقت بہت خوبصورت لگتی ہے. ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ایک ایک چیز مس کر رہے ہو یار. کیا کیا حسین جی. اچھا میں تیز سپیڈ میں چلا رہا ہوں. یہ ہولی چلاؤ مہربانی کرو. اس سے زیادہ ہولی کیا چلاؤں. تھوڑا آہستہ کرو. دیکھو آہستہ آہستہ کر لیا. باجی میں نہیں یہ کام کرنا. میں ادھر تھوڑی سی ڈوب کے مر جانے یہ چھال مار کے. یہ اب بھی تھوڑی نہیں ہے, یہ اب بھی 250 فٹ ہے. چھال مارتے گئے 1.25 فٹ باہر ہی رہے گا. جبھی یہ انتہائی ٹھنڈی جھیل ہے, ٹھنڈی. میں تو پہلے کہہ رہے جی میرے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے قریب ہی ایک چشمہ ہے جسے ہیریسنز ہاٹ سپرنگ کہتے ہیں. دیکھو پہاڑ سیاہ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. بڑے دہشت ناک. سارے چہرے بھی نیلے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ناردرن ایریا کسی بھی طرح اس سے کم خوبصورت نہیں ہے, لیکن اب بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے, اور وہ ہے ویلیوز, فیملی. ان کے پاس تو فیملی ہے ہی کوئی. اسی ادھر دیکھے بیوی اپنی کافی دے پیسے دے رہی ہے, میاں اپنی کافی دے پیسے دے رہے ہیں, اور دونوں ہی ڈال کے پھر ایک ہی کافی دے پیسے. سر یہاں پانی میں سے کوئی مگرمچھ وغیرہ بھی نکلتے. یار تینوں کی وجہ کی کیڑا اپنا تو چڑیا گھر بنا رہے ہیں. مگرمچھ نہیں نکل سکتا, اس میں سے گاڈزیلا نکل سکتا. اچھا تو چھوٹی چیز نکلتی ہی نہیں ہے گی. اسی کدوں نکلیں گے تو یہ تو گاڈزیلا نکلے گا. مدینہ رات ہم آپ کے لیے چلتے ہیں خبردار اسپیشل انڈور. ویلکم بیک. مدینہ رات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, اور آج سب سے پہلے ہے معاملہ کھٹائی میں پڑنا. تو یہ صحیح ہے سر. میں صحیح ہے یا غلط نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی والی بات نہیں ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے, اور یہ تم سے متعلق نہیں ہے. میں سینسیبل لوگوں سے مخاطب ہوں. اسی ملانگ اگر تم یہ بتا دو. نہیں مسئلہ کیے گا کٹائی چ پیا نا پیار ہو گئے. یہ ایک طرح سے ٹیسٹ ہے آپ کی میموری کا, کیونکہ یہ آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے میں نے یہ لفظ اپنے شو میں کروا رکھا ہے. جی معاملہ کھٹائی میں پڑنا, اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, اس کا منبع کیا ہے؟ ظاہر ہے معاملہ کھٹائی میں پڑنا کا مطلب ہے ڈیلے ہو جانا. بات ڈیلے میں پڑ گئی ہے بھائی, اب تو معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. لیکن یہ اختراع آئی کہاں سے, دلچسپی کا پہلو اس میں یہ ہے کوئی. واہ جی واہ, سردار جی کی طرف آئیے. کٹائی عام طور پر لشکاؤن واسطے کی جاتی ہے بھانڈیاں تے سونے نوں. میرا خیال ہے کہ اتوں آیا ہوا کہ جدوں لارا لائی جاندے کٹائی چ پایا ہوا یہ لشک لے جاندے ہو. جے میری میموری ٹھیک ہے پھر. اچھا یہ دسو کہ یہ تسی ساڈے شو چ سکھیا سی یا کسی سنیارے نال کو معاملہ ہوا؟ پہلو وعدہ کرو یہ بھی کچھ میرا نام کے کس لیا لیکن تمہیں پتہ ہے تسی اپنے شو دے وچ صرف سونے بارے گل کیتی سی, لیکن پنجاب دے پنڈاں چ پتھر دے کہیں دے بھانڈے بھی لسی نال مانجے جاندے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یہ جب براسو اور سلوو وغیرہ نہیں آئے تھے, میں نے اپنے گاؤں میں لوگوں کو لیموں کے ساتھ براس کو چمکاتے ہوئے دیکھا ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار جی, تشریف رکھیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ سنار کے پاس یہ ایک بہانہ ہوا کرتا تھا ازلی اور ابدی, کہ جب آپ لینے جاتے اپنا آرڈر تو کہتے کہ ابھی چمک اس حد تک آئی نہیں, ابھی میں نے کھٹائی میں ڈالا ہوا ہے, آپ کا زیور ابھی کھٹائی میں ڈالا ذرا, کیونکہ کھٹائی اس کی چمک, انہوں نے جو لشکارا ہے نا جو اس کا کھٹائی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو دور سے گاہک, اب وہ بیچارہ لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا اپنا نقصان ہوگا, اور وہ واپس اسے اور عام طور پہ ہوتا نہیں ہے, کھٹائی میں ڈالا نہیں ہوتا, کہہ دیتے ہیں کہ جی کھٹائی میں ڈالا.
تو ایک محاورہ بن گیا یار میرا تو معاملہ کھٹائی میں ہی پڑ گیا, بس یہ کھٹائی میں پڑ گیا. ویل ڈن, شاباش. اے آڑو جی میں روٹیاں لین جدوں جاندا ہے واپسی تے یہی کہنا میرا معاملہ کھٹائی چ پی گیا. کیوں؟ وہ تندور والا کہندا تندور جو گرم نہیں ہویا, وہ پھر تندور اینو ویکھ کے اتنا گرم ہوندا کہ گالاں کڈن لگ پیندا. تسی یار کچھ نہیں کھاندے؟ نہیں. تواڈے نصیبہ جی تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ ایک منٹ بھائی جان گل بتاؤنی نہیں اگوں. نہیں تم نہ رہن دے بات چھڑ دو نا گل. خدا دی قسم ہے تواڈے میں سارے دے سامنے کہنا گل بتاندے ہی ہے. میں آپ سب کے سامنے یہ کہنے لگا ہوں کہ پچھلے 1 ماہ سے تقریباً ہم سفر پہ نکلے ہوئے اور تم ہمارا کھانا کھا رہے ہو. میں اسے روز کھاتے دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بسیار خوری نہیں کرتا جی. ایسے تم نے بدنام کر رکھا اسے. سر بدنام نہیں, میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ آپ کے حق میں تھی بات کیا, میں نے بات کو بتایا. میرے حق نہیں ہے ہجے بھی ادھر جڑا دیکھا جا رہا نا کر کے. اصل میں جب آپ بدگمانی کا شکار ہو جائے. سر بدگمانی میں 5 سال ہو گئے بھگتتے ہیں. ہوں تو میرے رشتہ دار میری دعوت نہیں کرتے. یہ تو کسی فاتکی تے چلا جائے مردہ اٹھ کے اسے روٹی پکا رہا ہوں. بس ہوں فاقہ ہویا طبیعت میں. یار اس نے بات ہی ایسی کر دیا. بات تو نہیں کرنی ہوتی جب آدھا گھنٹہ انہیں دینا پھر بعد کھا. اچھا جی اگلے لفظ کی طرف بھئی اب کھانے پینے کا تذکرہ. جی ہوں نہیں کر دے جی. یہ تو مطلب یہ ہے کہ پھر کری. اچھا ایک چیز ہوتی ہے نمک حرام. دیکھا کیسا کیوں دیتا ہے یعنی نمک حرام. اب وہ گل تو رکھوے. اچھا بیٹا بھی تیرے حلے تو تے نمک حلال ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نمک حلال اور نمک حرام؟ اٹھو سردار جی. انہوں نے پھر گل اتوں شروع کرنی سنیارے دی دکان تے روٹی کھاؤ تو نمک ہوندا ہو. اصل میں درزی دی دکان تے جا کے کھاؤ تو نمک ہوندا ہو. نہیں یہ بڑے عام سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی جو ہے نا ہیر پڑنے والی بات ہے ہی نہیں. وہ جو مشکل بات تھی سردار جی نے وہ بتا دی. یہ آسان ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹو بی لائل ٹو یور سالٹ, آپ اپنے نمک سے نمک حلالی کرتے ہیں. یہ کیوں ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ ایٹیمالوجی دراصل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے چیز. ایٹیمالوجی تو ایک لفظ یہاں سے نکلا جی, یہ اس کی ساخت یہ تھی اور اس سے اگلا لفظ ڈیولپ ہو کے وہ ہے ایٹیمالوجی. یہ ایٹیمالوجی کم ہسٹری ہے میرے نزدیک. یہ سب سے دلچسپ چیز ہے. یہ جب رومن امپائر میں فوجیوں کو سٹائپنڈ دیا جاتا تھا نا, تو آگے لکھا ہوتا تھا سالٹ. یہ ان کے سالٹ کے لیے یعنی ان کے نان و نفقہ کے لیے, ان کے کھانے پینے کے لیے, کچن رن کرنے کے لیے ایک سالٹ سے لفظ نکلا سلیریم. وہ ملا کرتا تھا کہ اس کا سلیریم کتنا ہے, اس کا کتنا ہے. اس کو ڈیولپ کرتے کرتے پھر سیلری کر دیا گیا. یہ سالٹ سے ہی نکلا, اس کا منبع سالٹ ہی ہے. سلیریم ہوا, سالٹ ہوا. اور آج اس کی یاد اس لیے آئی کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں دنیا کی سب سے بڑی کان نمک ہے. وہ سب سے بڑی اس لیے ہے کہ تقریباً سلائٹلی مور دین 7 ملین ٹنز سالانہ وہاں سے نکلتا ہے. ہماری جو کھیوڑا مائنز ہے وہ نمبر 2 ہے, اس لیے کہ وہاں سے ہماری ییلڈ کم ہے, بہت تھوڑا نکالتے ہیں ہم ایز کمپیئر ٹو دس. یہ بہت زیادہ نکالتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان کی مائنز جو کینیڈا میں ہے وہ لیٹ 19th سینچری میں آئل رگ کرتے ہوئے انٹاریو میں دریافت ہوئی. غالباً 60 سمتھنگ کی بات ہوئی. جبکہ ہمارے ہاں نمک دریافت ہوا تھا سن 326 قبل مسیح. یہ سکندر کے گھوڑوں نے نمک چاٹا تھا تو سکندر اپنے خیمے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا جا کے پتھر لے کے آؤ, یہ جو چاٹ رہے ہیں کیا ہے. اس انہماک سے کبھی گھوڑا پتھر نہیں چاٹ سکتا. یہ کوئی اور چیز. تو بہرحال سالٹ اور سلیریم کی کہانی یہ. تو اب اس کو نمک ہی کہیں گے سر؟ اس کا نمک, یہ غلط العام تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اچھا غلط العام کر لیں سر, خدا دا بات ہے. آپ کی تسلی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے زبان. 2 لفظ ہے, زبان پیش کے ساتھ اور زبان.
زبر کے ساتھ. یہ ہے غلط العام جو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑی میٹھی زبان ہے. یہ غلط ہے. زبان از ٹنگ. ٹنگ یہ جو نظر آتی ہے نا آپ کی, جی جی, یہ ہے زبان. واہ واہ. اور جو بولی جاتی ہے لینگویج, بولی, وہ زبان. یہ باریک سا فرق. یہ تو ہمارے یہاں بہت کم ہے اردو اور پنجابی میں, ہندی, سنسکرت وغیرہ میں. عربی میں تو بے پناہ ہے. ایک زیر زبر سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تو زبان اور زبان کی یہ غلطی نہ کیا کرے. اسی طرح رقم ہے اور رقم. رقم اس نے میری رقم کھا لی ہے, میری رقم مار دی ہوئی, لیکن تاریخ رقم کی جاتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں. آئی سمجھ؟ رقم ہوئے گی تو آ جائے گی. اب میں اگلا پورے کا پورا زبان بیان اور کرتا ہوں. سر خدا دی وجہ نہیں, میں آپ کرنے لگا. اب اس نے مجبور کیا, میں سب کر رہا ہوں, ورنہ میں نہیں کرتا. غلطی ہے کہ میں معافی مانگتا. یہ معافی نہیں, میں روٹی مانگ رہا. میں We'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. اور دنوں رات آج کا گانا ہم نے لیا ہے فلم آپ کی قسم سے. آر ڈی برمن کی نہایت شاندار کمپوزیشن گایا کشور کمار نے. پیش کرنے جا رہے ہیں ہنی البیلا. زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مکان, وہ پھر نہیں آتے, وہ پھر نہیں آتے. زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مکان, وہ پھر نہیں آتے, وہ پھر نہیں آتے. کھلتے ہیں لوگ ملتے ہیں, پھول کھلتے ہیں لوگ ملتے ہیں, مگر پتجھڑ میں جو پھول مرجھا جاتے ہیں, وہ بہاروں کے آنے سے کھلتے نہیں. کچھ لوگ ایک روز جو بچھڑ جاتے ہیں, وہ ہزاروں کے آنے سے ملتے نہیں. عمر بھر چاہے کوئی پکارا کرے ان کا نام, وہ پھر نہیں آتے, وہ پھر نہیں آتے. آنکھ دھوکا ہے کیا بھروسہ ہے, آنکھ دھوکا ہے کیا بھروسہ ہے. سنو دوستو شک دوستی کا دشمن ہے, اپنے دل میں اسے گھر بنانے نہ دو. گھر تڑپنا پڑے یاد میں جن کی, روک لو روٹ کر ان کو جانے نہ دو. بعد
हमें प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वेलकम बैक। वो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और देखते हैं आज का क्लिप। सबसे पहले इस तरफ से शुरू करेंगे। मुख तेरा चना किन्ना प्यारा लगदा है हो, मुख तेरा चना। मुख वेख वेख ऐनक लवा ली तुझे। आप हमारे गुज़िश्ता शो में थे, एडमिंटन में थे, और आपने पूछा भी था। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे भी। वाह एक सानू नहीं याद है गल्लां, ये गल्लां तेन रोटी तो एक मिनट ठहर। क्या ये बंदा तेन याद है एक मिनट में बैठा है? हाँ मैंने याद है। और तेन तो याद है, तू रोटी बधाई मांगदा रहा। बाकी तुम्हें नहीं याद था, मुझे याद। सर मुझे याद है। झूठ बोल रहे ने, पता नहीं याद। ए भाई मैनू याद है, इन्होंने मैनू कहा सी कि आड़ू मेरी रोटी खा गया। ते तू एवें हुन ये उससे भाई भी याद। आगा साहब का बाइक असूल में मतलब ऐसे ले जाना करिए। आपको नहीं कह रहे, उन्हें कह रहे। तुमने कभी आज तक फेडर एडजस्ट किया है? मेरा काम नहीं है, उनका काम। तुमने सिर्फ बचपन में फीडर एडजस्ट किया। क्या एडजस्ट किया? फीडर जनाब अली, फीडर। वो फेडर वो तो मैं कान से कोई चीज बची है। और ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਮਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਪਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और अगे लिखे होता कि बच्चा जेरे तमीर नहीं सी रोंदा, फीडर रोंदा सी। तू मेरे नाल है या उन्होंने नाल? मैं उन्होंने। अच्छा जनाब इधर आ जाइए। मूवी का नाम है नागमणि, गाना मुझे याद नहीं है, ये म्यूजिक है, इसी का नाशा। सर अब रानी को देख के आपको नागमणि याद आ गई। यहाँ तक तो ठीक है कि रानी नागमणि में थी, बस सिर्फ यही हद तक। इसके अलावा और कुछ भी ठीक नहीं, ना गाना ठीक है, ना फिल्म ठीक है, ना थोड़ा ज़हन ठीक है। नागमणि वाज अ कलर मूवी। और माशाल्लाह ड्रेस कितना खूबसूरत पाया है, लगता है शादी तो दौड़े। और उसका गालबन गाना है तन तो पे वारू मन तो पे वारू, ये है नागमणि। तो ये तो दूर दूर से वो नहीं है, ये साहब बताएंगे। एक तारा जे चन वल तकदा है,
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਾ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। कंपोजिशन किसकी थी? कंपोजिशन था पूरे हॉल में किसी को नहीं पता था, सिर्फ इन्हें पता है मास्टर इनायत हुसैन की कंपोजिशन है एंड यू आर द विनर। सर मुझे एक बात बताएं जी, आपने कनाडा में तकरीबन 1000 लेक्स तो देख लिए होंगे। कुल 33,000 लेक्स हैं। ओह, और हम कोई अगर महज देखनी है छोटी बड़ी लेक्स तो 700-800 तो देखी होंगी। तौबा तौबा, कोई लेखा सन उथे उथे ते बंदे घट ते लेखा बहुत ही सन। बहुत ज्यादा झीलें, बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। और मैं कई मर्तबा इसी शो में तस्करा भी कर चुका हूं कि दुनिया का जो मीठे पानी का स्टॉक है उसका 20% से कुछ जायद आज भी कनाडा के पास है, और वो इन्हीं झीलों की शक्ल में। ये जितनी झीलें स्वीट वाटर। सर लोग कहते हैं कि दुनिया भर की सबसे खूबसूरत अगर कोई लेक है तो वो लेक लुइस है। लेक लुइस बहुत हसीन, बहुत शानदार झील है। लेकिन आपने शो में जिस तरह मिनीवांका की तारीफ की है, मुझे लगता है आप ज्यादा इंप्रेस उससे हुए। इसमें भी कोई शक नहीं। अगर तो सिर्फ झील का शॉर्ट मकसद है ना, तो वो देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि लेक लुइस बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत झील थी। लेकिन वहां पर एक तरह की हैसल आप महसूस करते हैं। वहां पर जरूरत से ज्यादा रेल पेल है, लोग आते हैं, शोर शराबा है। शॉट बहुत खूबसूरत है, सुकून और वो जो ट्रंक्विलिटी है जी, एक लल होता है, वो आपको मिनीवांका में मिलेगा। और मैं उसकी मिसाल आपको क्या दूं कि अगर आप मिड डे में भी जाए ना वहां पे, ये लोग तो गए नहीं, मैं समझता हूं इनकी बदनसीबी। आइंदा अगर आपको मौका मिले तो जाइएगा जरूर। मिनीवांका लेक के साहिल पर आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पकौड़े बेच सकते हैं। आप दोपहर भी जाएं तो यूं लगेगा जैसे अर्ली मॉर्निंग है, यानी फजर का, तुलुए आफ्ताब का वक्त है। और इस कदर सुकून, नेचर आपसे बातें करती है। उसके बिल्कुल साथ पहाड़ है, और पहाड़ की चोटी, मिनीवांका लेक, वहां की खामोशी, क्योंकि खामोशी बहुत स्केर्स होती जा रही है, खामोशी तो मिलती नहीं, शोर शराबा हर जगह। मिनीवांका का हुस्नो जमाल उस खामोशी और सुकून के मरूने मिन्नत है। अब तो वो मीठा पानी बेचते भी है। क्या मतलब? उसमें चीनी कुदरती मिली होती है। तो यार स्वीट वाटर का मतलब यार कैसा है मगर? स्वीट वाटर का मतलब ये नहीं है कि उसमें चीनी होती है। एक होता है खारा पानी, समुद्री पानी जिसको कहते हैं, और एक जिसमें नमक नहीं होता, खारा नहीं होता, उसको स्वीट वाटर ही कहते हैं। ये शक्कर कोला समझ रहे हैं। अच्छा, ये मैन मेड लेक है बाय द वे। अच्छा सर, ये कुदरती नहीं है, ये डैम था, एक बड़ा डैम, उसकी लेक है। अच्छा, आप मिनीवांका क्यों नहीं गई? मैं उस टूट पड़े रजा दी गड्डी च बैठी सां, जेड़ा गलत था ते गड्डी किथे ले गया सी वे? उन्हें मिनीवांका आना सी, वाशिंगटन ले गया। नहीं इदा घंटा ना बोल दी, उन्हें उकाड़े भी ले आना। तो सर वहां पे 2 जैक लेक भी तो थी। वो तो एक तरह की ट्विन थी ना, यूं समझे कि जैसे मिनीवांका है उसी तरह वो उससे भी खूबसूरत थी। लेकिन मैं इसको एक ही समझ रहा हूं, वो बिल्कुल साथ है, जस्ट 2 किलोमीटर अवे। और मैं समझता हूं कि वही सुकून, वही सुकूत और वही गंभीरता, वही माहौल, तो मैं समझता हूं एक ही तरह की झील, ये एक ही झील है जिसकी आगे एक्सटेंशन है। अच्छा सर, ये मिनीवांका तो मैन मेड थी ना? जी। तो वो जो चोटियां थी 3 सिस्टर्स, वो भी मैन मेड है? नहीं, मैन मेड कैसे हो सकती है? पागल तो नहीं वो बड़ी समझदारी वाला सवाल। नहीं, वो उनकी साख्त ऐसी है। तो मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल नेचुरल थी। और क्या खूबसूरत नाम उस बंदे ने रखा जिसने पहली दफा 3 नन्स की तरह खड़ी वो देखी, तो ये नेचुरल थी। सर जैसे क्वेटा में वो स्लीपिंग ब्यूटी है। जी जी जी, वो सिंगल सिस्टर है। अयूब, आप कभी किसी पहाड़ पर गए? जी, मैं छांगला गली गया था। ਉੱਥੇ ਕੋ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵਿਖਾਵਾਂ।